Alhamdulillah alladzi ahalla nikah wa nadaba ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-fardu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana wa syafi'ana wa tabiba qulubina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, khairu man yulad wa wahad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwarina wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Seteja para rabu, para sepuh sesangat abdina muljaaki. Langkong-langkong guru abdina, cangkolang abdina tak parjugah kayak tormator ya juna beliau. Tapi epakon sareng beliau imtithalul amr khairu min sulukil adab. Jangkolang guru abdina ke Haji Farouk Alawi LCMA hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Dan saja para kiai ke Haji Muhammad Dofir dan para asatid saja senyon seporah tanpa bisa nyebut asmah situng persituku, namun tak ngurangin ta'zim abdina handa ajunan saja. Hafizakumullah wa ra'akumullah. Para tamu undangan baik dari mempelai putri juga nan pengantar dari mempelai putra, secara khusus pisan dari mantan laki dan secara istimewa swahibul farah wa surur Bapak Adnari sekeluarga sesangat abdina muljaaki. Dan terspesial untuk kedua mempelai Al Ustad Sukron sarang Raji Epon Siti Fatimah. Kita ucapkan untuk mereka berdua barakallahu lak wa baraka alik wa jam'a bainakuma fi khairin wa akhraja minkuma al-katsirat thayyib. Kedua saya doakin sarang Kanjeng Gusti ketika akad nikah putri tercinta pemimpin Nisaul Jannah fil Jannah Siti Fatimatuz Zahra sarang rakana Imamil Masyariq wal Maghrib Ali bin Abi Thalib. Muka-muka berokah pasangan kaentoh kalaban berokana tuang Kanjeng Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarah dari mereka berdua nak potoh saya ngebek teh dak sekobesah mebunga dak Kanjeng Gusti ngebek teh dak kedua orang sepo amun faat dak ka agama. Amin ya rabbal alamin. Para sepo sangat abdin muljaaki. Estona sepelok secek butona merengakin mut paemut dari debuna para guru engke kento mantan anyar. Mantan laju kento sampai mangken sandi nak potoh tak pesa ken berarti berhasil. Suksesnya man kento. Karena realita perkawinan kento tak pada ben ki bulan atau bagi kalbekalan sehingga beristilah bulan madu searah sama tuh nang sebulan lo bergento subhanallah bulan-bulan yang harus penuh dengan kesabaran. Milana Ustadz Sukron peloh ngekeli bahwa memang sejatinya perkawinan kento
matlab min matalibil bashar, kebutuhan manusia. Manusia nikah andi libido, andi hasrat seharus dilampiaskan. Setuju andi. Jadi aslina kebutuhan seperti manusia butuh air, butuh tedung dan butuh mengeluarkan melampiaskan libido kayak itu. Subhanallah, sehingga nikah jadi sunnatullah lakar atun Allah. Pak lebada reng lake lebur kereng bini nanti akinja reng lake normal kayak itu. Mun beda reng bini lebur kereng lake nanti akinja reng bini normal. Umpah beda reng betal lake terolaki ya 100% tak normal nikah, tak berus nikah. Jadi mumpah pada perkawinan sesama jenis, perkawinan tak normal. Sehadir jung tak normalan boleh nikah. Semeresmikan jung saraan boleh tak normal. Senormal reng laki lebur kereng bini, reng bini lebur kereng laki. Ken mun bi cekan cesek kebeleng ngerupai ke bayi dalil kento. Aku lah beri apa reng ban kanca jalan wak duaan. Kul ustad jepot. Tepak jalan bani bini kula nyetir. Pak beda nak bini corak becek kula lerek. Lebat dari mobil. Pi kula ki celing bi spion tengah cuman. Eta mau bani bini jak celingkan spion. Cepon sebini. Mun ngetelak reng radin mata nang ki elek belorogen. Kula tak sadar jak jam bini cuman. Sepora tak langkong cepon sebini dorin begul cemburu sebini. Cepon kance kula. Cek dai yelek. Kaki pebangga andi ngangkok mungkin lebur kereng bini lain berarti kok normal. Asa nikah. Nikah nang menang reng kalah. Yang aslina memang nikah kebutuhan matlab min matalibil bashar. Subhanallah, tak bisa dicegah nikah, tak bisa dipungkiri. Reng laki lebur kereng bini, reng bini lebur kereng laki. Bada sitong orang ini ketengah teh karena memang bada hadis bada petena paling bero kandi reng laki petenan reng bini sehingga mun reng laki japo reng bini sepor lagi mun tak jebejreh teh santreh semunduk sengaji kadang bojeng japo nak kanak bini tetipu berampon banyak berantakan ini kok petenan bero petenan reng bini. Subhanallah, maka pada situng ulama ini kesangat ajegaan angdak rumah terotek capo petanan reng bini. Teti mulai ki kanak letek perkeluaran combong sampai betong tahun letek pemain dok tanian tek penenang ke. Teti taoning orang kecuali abana punah. Situng bektoh sampai dewasa umur belum tahun sangang tahun. Ini ketemu tada erok Roma anak kanak nih kah? Temu laba ngabuka. Sehari nih kebandeng sepona. Pangki etanian itu tepak ngacengung. Aceng kenapa? Beda tetangga nenek binan, beda sepetong tahun, belum tahun amain. Tadi ngetelak makhluk anyar nih kah? Biasa ngetelak emang benembung. Ngetelak anak kanak nenek binan amain. Acengong itu ngujud wasa. Reng sepona sadaran ang tada sare temu tanian acengang kena anak bini. Petong tahun 6 tahun gina kana. Langsung tarik ke dulu. Tarik tutup labeng. Pah ngocak sana kana. Bu, apa tanian? Dia luar juga apa juga sini? Adanya. Pah ke bolu. Cong ajo setan kapi, setan juga sini. Malah beci nyangatena. Setan kapi juga setan. Ngocak sana. Anu nabu minta setan situng juga. Artinya paksa ada ramah ini ke tak bisa kari lebur ini kebutuhan manusia tapi subhanallah kalaban bimbing nabi kebutuhan nikah jadi ibadah para sepuh kalaban bimbing kanjeng Gusti jadi ganjaran pelampiasan nafsu nikah kalaban bimbing nabi jadi taat ka Allah qala sallallahu alaihi wasallam an nikahu min sunnati perkara nafsu titi sunat sampai jebon nabi kan pada orang miskin rabu ya Rasulullah
Orang soki nyaman Kanjeng Gusti. Kami reng miskin nika kalah Arab aja pun Nabi. Reng soki nika ya sumu na kamana sumu. Mereka apa sah seperti kami apa sah. Yusalluna kama nusalli. Reng kisoki na asolat seperti kami asolat. Ken reng kisoki na kento yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Asedekah tunya nek kesedekah kami reng miskin tandi saya kesedekah. Akhirnya Nabi ngajarin bahwa sedekah tak harus pese. Cepun Nabi ki mau la ilaha illallah bisa kenceran sedekah. Fi kulli tasbihah sedekah. Tumitul ada ani tariki sedekah. Panjenengan jalan bercarang yembong pengkir tak kok ganggu orang kenceran sedekah. Bahkan cepun Nabi wa fi bud'i ahadikum sedekah. Buduk ni kenapa? Seporana. Nang kemal on reng bini nang kalian sedekah. Maksudnya dak mah tedung bolong tak langkong, tak terjemah lebih ki ngak kasepon maksudnya. Cepon Nabi nekanin hajat ke bini nah sedekah. Pahmator ya Rasulullah ayati ahaduna syahwata wa yakuna fihi ajrun. Mosok Kanjeng Gusti kami melampiaskan nafsu oleh kenceran. Cepon Nabi cek sahabat ke haram dosa penje dosa mun sahabat ke sina dosa sene ke cepon Nabi mun sahabat ke halal nika oleh kenje sedekah kan sedekah milana ibadah sepaling salpa engki kah araji engki nyaman seporan cek kelu nyobungkol Pak Bapak mun araji poletat nggih engki mun hukum bisa boy ken saat ini kita kok tak kena senika engki masya Allah ini kak kedua mantai lah mempelai le keluar ki artena penting dak ka Ustadz Sukron kotuh ngegeli kotuh maemot bahwa perkawinan kentoh aropakin salah situng macam ibadah taat dak ka Allah Subhanahu wa taala ngereng pemasok mantenah nika Ustadz Sukron kento salah situng santreh lastare tugas dari Karongan muntuk Karongan pas mangken keluarga ala nika seharusnya ngak kaintoh mun orang nyari mantoh mun reng mukmin nyari mantoh cek celing tunya nomor situng cepon Nabi ida ja'akum man tardawna dinahu mun datang salamar orang agama nah becek fasawijuh teremah pakabin anapa sebab sebab tidak lain bisa toju besi kapi mularan enten patot mun mangkin mun deku tak patot karena hafalnya mana kimpon anapa sepora tak langkong anapa mi pakon mun melake nak potoh sare seandi agama karena reng bini sesoleha ni kebeni dadi langsung dadi para sepo tapi cepon salah situng guru reng bini soleha ni dicetak kekebei saya rasa mencetak selake ada sarjepon tebun Allah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa reng lake saabimbing saadidik ken subhanallah mun sebalik ke bedereng bini santreh muntuk abid apal nikah uning hukum tau maca kitab ken pas oleh lake set enteng agama ta uning agama ni kebanyak rosak kula pon ngetelak tibi bade santreh tetangga abdina muntuk 6 tahun langkong semak dek para kiai subhanallah kula tetangga nah tak tau man ngetelak obung ni keki di santreh tapi napa terjadi dengan alakeh nak kanak tak nyeding pesantren
taoning sekolah madrasah subhanallah taoning alaku agama tepak laku tak gena pelaken palar napa palar nasab palar tunyah palar nama napa sih terjadi ngetelak ku lebih dua mata kula ngetelak langsung kula para sepuh ngetelak langsung nikah sepedaan senepa aleng-leng nikah tak kodungan buang wal iyadzubillah anapa polena seeceling untuk calon suami putrinya benih orang sandi agama padahal ban Kanjeng Gusti yang dianjurkan sareh mantoh sandi agama karena nikah sebekal ate buakin sarang Allah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa reng laki insyaallah Ustad sukron la andi pon metode kentok adidik Fatimah menjadi seperti namanya Siti Fatimah Zahra. Kenapa paling penting tidak lain Ustaz paling penting kita tidak lain mengengak solat lima bektonah ngajak solat kibeni pun subhanallah tak lepas tuanah banyak orang anggapnya senikah letuah napa ki peenga punten kireng laki kudu tep cepon Allah taala wa'mur ahlaka bis sholati niki paling penting didikan pertama didikan nomor tong paling penting niki jaga salat wa'mur ahlaka bis sholati wastabir alaiha soro sabar merintah ben Allah latinin peenga seporo tak langkong Kanjeng Gusti nika Siti Fatimah le perakaan Sayyidina Ali rakan adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib nika ki bang labang pintu ilmu na Kanjeng Gusti tapi Kanjeng Gusti ki pakun mon sapu ke lemah ajegein abu mi Siti Fatimah jege mun pah asaren lo berbejeng salat sapu mbak Kanjeng Gusti pakon jege cek tedung lo berbejeng sapu setia rezeki cer ban Allah Subhanahu wa taala subhanallah ini kedidikan tak apa dari yang sepo napa boleh dari laki salat lima waktu mun bisa resep acek berjemaah nggih nika mun pah berjemaah lima waktu laki bini insyaallah ataupun tak barokah umur barokah cutuh barokah rezeki barokah situ aja nak foto saya paring san Allah mun iyanam kalaban salat berjemaah kiseporana sekadang bersebagian pas enteng tentang sholat dah pon anyar amantan senika jak sampai nika kamabain saatnya mesolat nika tak ning dinakin sepora beda situng orang bengkalan para sepora tak langkong tak nyinggung lakon orang ki ken acerita nika beda guru acerita bengkalan beda situng orang lake napa kelakuan tak becek setadak nika tak langkong beda urusan nikah nika beda kelakuan coba beda kelakuan coba nikah nika beda kelakuan coba nika beda tok ken mun aku tepang alakoh coba seberengan pas beda adzan Allahu akbar amit tak langkong kok ki masjid bisa kan nyani jo kocok ujung lakon ngariya ki gak ki abojo ngah ngene ngocak salatang lakon tak genah sek larang Allah engkau alakoh sek perintah engkau dinakin enja tak bisa bojong perintah Allah parta retang lakoh ki engkau minta seporan Allah kan perintah Allah ya taling dinakin pokok seporan tak langkong nyebut contoh situ tepang main ki amain tus nih kak sebarengan mun beradzan amit ke masjid kian napa subhanallah cepon guru nih kak berokana aja ke salat lima waktu Pak tobat ban Allah akhir umur semua kelakuan coba ngitinakin pas dapat umur oning dapat umur ngakin pesenan dapat umur malam Jumat di masjid lo berbejang isya tepang maca Quran tepang maca Quran mah nyongkel dapat umur kan nggak pesenan ini keberokan apa sholat tuh jaga mekan tebun Nabi Muhammad as-sholatu imaduddin mun agama saos yang ini ke sholat lima waktu apa pola perak urusan tunya kalian kento kita dapati orang banyak tunyana tak berokah gara-gara enteng sholat melan kanto jaga pertama Ustaz Supron mengaah Fatimah kento tonton sholat berjemaah ben bekto sholat berjemaah bahkan guru pada nganjurkan mun selake ke masjid
sebini iromana soro mulai lo berdi masjid soro ngulang bojeng ben bini nah malah bini tak pegak berjemaah insyaallah nih Ustaz barokah kapi erok torok barokah sareng Allah Subhanahu wa taala. Ini ke pesan-pesan guru kami saya ngak soalnya mun bisa laki bini nikah berjemaah muka-muka keduanya ben Allah taala pebarokah cucuh pebarokah pasangna pebarokah putrana pebarokah rezekenah ban putra putri kula ban panjenengan setina foto seto ada ka Allah mapunga Kanjeng Gusti ngabek teh dek kedua reng sepona amin ya rabbal alamin. Cangkolang ini kesebisa abdina aturakin insyaallah kita ambil tambahan dari Ki Budebu dari guru abdinah Ki Haji Farok Alawi NC. Ini kesebisa abdinah aturakinnya unsur porah saya tidak betes epon akhir pamator aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para ulama, para masyayikh, para kiai, para satid, para sepuh, tokoh masyarakat bil khusus semuanya mubaligh kita Kiai Musleh Muafi, juga sesepuh kita Kiai Haji Muhammad Dhafir, juga hadir tengah-tengah kita ikut rombongan mantan laki Kiai Abdul Muni, Kiai Fauzi, juga Kiai Abu Naji, Kiai Mardisah, Ki sareng seteja para kiai, para satid nyun sepora tak bisa nyebut asmah agung, asmah muljah, ajunan situng persitung, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat ta'zim tercinta dan mustajab dan kaulah muljaki aserta ta'zimi Bapak Kepala Desa Robetal atau yang mewakili dan kaulah hormati tak ketinggalan sesepuh tuaki ni kacimat Bapak Sumarah nika sepon betal nika umurah langkong dari 100 kini kemanti tuana di Bapak Sumarah tuaki menteri tambah sehat lanjut umur moga-moga tetaki orang saya bisa bimbing masyarakat Robetal untuk jalan sekali doain Allah Subhanahu wa taala. Sarang sedaja hadirin wal hadirat undangan sedaja saya seyoncang teretan adnari pangantar dari mantar laki sedaya kaulah hormati aserta cinta bil khusus sahibul fara wa surur teretan adnari sarang majelis keluarga ibn dan kalau sangat menjaki aserta cinta aserta doa muka-muka ananda berdua selesai akad compok kiketo al ustad syukron iki sobung tampan boleh sobung kula di santri dari pira keto haji syukron makmun nggihnya mana pelengkap haji syukron makmun nika haji syukron meloloh sebenarnya sareng istrinya Fatimah selesai akad coba tetap bikul itu aki moga-moga tua ini ketambah barokah moga-moga ibadah barokah pernikahan nah barokah ilmu nah barokah rezeki nah barokah nak botona moga-moga engkal ber Allah paringi turunan
menabi laki soleh, bini solehah, lancang umur, barokah umur. Sema bunga dekkah kedua orang tuanya, lebih-lebih tadi kebanggaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakai na hari kiamat. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Parabu tengkulai kesukaan ni keangkui apareng tausiah. Kengkulai Arab da ibu-ibu keto cak kuliah nang cak abu dabu mun abu dabu dia kuliah tausiah ni kah durasi pun ditambah sejam. Jadi 2 jam kuliah tak tausiah ni. Mun sampai nang insyaallah 5 menit. Siap Bu? Berapa? 5 menit. Nah ni kah. Berarti kiai dia bagi berita habis ni. Allah salam Muhammad. Gila pun saporna. Hanya gula ki nambah mak ke. Musle datang ke compo ni insyaallah oni kabin ka ustaz sekona. Lebih-lebih ke to kiai. Nika kambing napa nika. Allah salam Muhammad. Nyaman ke bener betal. Nyaman Sya'ban. Panggil teh Sya'ban. Kento kakan Haji Muhammad matwana Haji Mu'ad Sya'ban kento luar biasa tatang kena kento dejene compoknya mana Haji Ismail tepat dejen compok seda hari Jumat dateng peternah ben matur ke compok tak langkung kiai ni kak tur ibu jangan kia deki masjid ya toreh bismillah ikul sak bejeng akeh ampun sapun sejak emak ke nikah Haji Ismail sahabat nang katel tinggi pas alengki setin saanya mah Sya'ban ngucak ke seberengan marena area katel bakal berdesak genteh kuwa katel caki bakal berdesak genteh tiba seberengan datang ke pasirah pokoknya badai kuki pokoknya badai mare berjalan ki begula terus begula yater sampai dekat napa setitat salah dek kebiringin ke sebeda makom kuburan yater ampun sareng raholil maki holil ngater mari ke ento sareng ka amrin kakak tegula sareng mantona Sya'ban nikah alengki setik gula mare tetuk lekas kento Haji Ismail kuburna kita mare saanya Sya'ban nikah pas ageblak segala sing ngucak majak ki katel bakal berdesak genteh nikah Sya'ban nikah ageblak rebu akhir gula rahulal ngecit alon cak buru itu gula ngucak kak tulis ngalaki papung beri papung wala mi isiuman elekas bares Allah salam Muhammad mari kata cepon manton biasa nih kemak ke sakit nih kak jaga bares biasa erok pasar nih kak kelenger pas jaga bares sakit mak ke akhirnya beri papung sebarang nih kak pecet tak bares akhirnya bektah kalau mana manton nih biringin ampun mari gula nyampur sekejap napa nyambut ke Haji Ismail ni kah mari peleman istirahat depak kol telok ni kah bede sosolan cek nyamah Sya'ban ni depak kaum tepak hari Jumat uning aban cek maten lo subhanallah cek pun mengiuti ingki ni kah anu kak tuan ni kah istiqomah berjamaah masjid istiqomah berjamaah masjid Karongan Sya'ban ni kah sepuh berjamaah duhur asar maka itu je pun bagi musleh baru karena ini istiqamah berjamaah beliau semati uning ni Pak Allah salam Muhammad bahkan tabak saya hari Jumat kira kita pesanan besar dari ke musleh saya enggak kidaki bangkok mata anyar insyaallah kabur pakai lat-lat cek bakun bajana adan tuli apa aja adan lek pak terus mahan tuli mandi Allah salam Muhammad lah mau mata anyar apa kalau pain nama ke
kalau pai terus kadang mataranya dia pun pakai muslim nih sebulan matu kapi terus kadang oleh seminggu pada orang adan ngucak ke sebini padahal adan subuh arele apa maghrib apa isya padahal subuh nih mah jadi kento tinggal bagi senang ya senang gitu aja kalau pai pakun mengutamakan bajang lima waktu hikmat si raja gitu orang abini itu ateh makle tenang bila tenang insyaallah bajengah lebih khusyuk sebenarnya tujuan untuk ibadah kabini apa pernikahan sunnah tujuan nikah untuk menyempurnakan ibadah kepada Allah sampai jadi beda bu idza tazawwaja ar-rajulu faqad ahraza nisfadini bila ento orang keluarga saparoh kaule tinggal hanya saparoh disempurnakan apa bila abin insyaallah sabrem bagi belum 70% ke insyaallah tenang kari 30% nih Pak saumpama cepon kiai musleh sabeda orang bini tapi tepung ni ke ampun insyaallah ni kah cocok ka Ustaz Syukron ni insyaallah ni kah betah tak mangki ngak rajin ngak Fatimah makin nyari sampah tak mangki juga kento Fatimah makin nyari enggak Syukron sebutur tak kira makin genteng tawadu alhamdulillah siapa nih kamu jadi kento tu aki muka-muka paling barokah tinggi kan gue pesan terakhir ya pun kiai orang bekal adik toronan tinggi saya bila apa olongah saya ngajak kelopai itu macah bis oning tuh nah abini apa olong lah Bismillahi Allahumma lebah tak hafal ikropai dia baru bersibini terkadang itu dari takwat ikropai makai ya pokok bis aja bismillahi Allahumma Muhammad apa-apa mun maca bismillah tahul ring ada sampean deki berdeer maca bismillah insyaallah setan tak ngam po deki sampean deer setan sehat sampean pakun koros ging sergingan apa tandana ada ngakan tak maca bismillah nah ini guys ingat Ustaz Syukron maca bismillah maka sebini pada mun dikolompai selagi bismillah kak wah bismillah sebenarnya Allahumma shalli Muhammad apa nak mun tak maca bismillah mun sampai setan ngampung andi anak kobeter anaan kento mak beda intervensi setan iya Pak naudzuh sehingga ting raja pah langkah ka ulama langkah ka habaib mana biku ngucap orang sing ngucap habaib ngucap ba'alawi ngucap ini berarti kita orang penikah bapan siapolong tak maca bismillah ingkit berarti pekil Pak mulai lambak ini ke ampun ada orang langkah ke habaib mamangkenan ya Pak banyak na'udzubillah muka paling selamat kapi amin ya rabbal ini kata macam bismillah mulake nyamai Abdurrahman Abdul Ghani nyamai ulama banyak ni kah saya ngak nyamai iman ya cek nyamai iman iki mon bini cek nyamai Dewi Persik cek nyamai Polek Adisa Syahrini pokoknya nyamai Fatimah Maryam ni ke Fatimah nyamai Maryam Khadijah tinggi makle barokah mau perlu minta ke mak ulama anak gula lahir mantu gula minta nyambak ke kurna ke Syed Ahmad ke Syed Asim Syed Alawi jadi gula tak intervensi nyambak terserah minta ke kurna Mekah beri nyamai Khadijah lagi panggil peganteng kasar ke lu Khadijah kira ke lu panggil Deju sebenarnya mah Deju mun pemain ada anak Maryam iki panggil Pak Alos sebenarnya mah apa campur semanggil sebenarnya tinggi cukup pemator muga-muga tadi ilmu semanfaat si barokah muga-muga tadi para penyamanah tambahan kento bunga kanjeng Nabi tengkas paling bunga kanjeng Nabi Pak kanjeng Nabi aduh bila orang abi ini untuk ajaga abah untuk nepung senak rakyat tebun kajian Nabi barakallahu lahu fiha wala fiha Allah yakin ni kesebelaan
Allah paring barokah da syukron apolong ben rajinah Allah paring barokah da rajinah apolong ben syukron bahkan setuju setur libur setuju mangke saya nuruk bunga saya ngater setuju lebih-lebih saya berlibat insyaallah mendapat kasih sayang Allah karena menjunjung tinggi nilai-nilai agama nilai-nilai sunnatul rasul sallallahu Muhammad dong jadi biar debu manaka halillahi wa angka halillahi faqad istahaqqah. Siapa orang abini karena Allah, kalau yakin ustaz syukron karena Allah, rajinah karena Allah, orang sempurna sedua karena Allah, maka pasti mendapat kasih sayang Allah. Berapa set abah teraikan di sarana Allah ni kak melarat. Keteh dak sunnah, cepon kiai situng sunnah istiqomah bajali mak bakto. Abah kento memuliakan, menjunjung tinggi pernikahan, bunga, macam sholawat, insya Allah semua si terlibat mendapat kasih sayang Allah. Amin ya rabbal. Cukup pematungi mahadwa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ya Allah. Allahumma alim bainahuma. Allahumma barik fihim wa bajma' bainahum bi khair wa afiyah. Allahumma arzuqhuma dzurriatan thayyibah. Allahumma akthir amwalahuma wa akthir auladahuma fi khair wa afiyah. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا من الفواحش ما ظهر وبطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وطلابنا وطالباتنا وأحبابنا وأصحابنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمائك مثنين بها قابليها واتمها علينا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا واقبلنا بسر أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Matur kanggo akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بيلعب على الوتر الحساس
ومطمناني يوماتي بالي عليه مشغول بالأمانة وبصراحة كنت عمري ما هلقى راحة لولا بالصدفة لقيته اللي بالغالي اشتريته منيع شوية على طول ألقى روحي بتندهلي على عمره مش هخبي وداري عليه إنه غيرني وسرقني وإن أنا اتعلقت بيه من حياتي ضاعت لي في حاجات حلوة حصلت لي على ايديه كل لحظة نسيت غلاوته وناوي اعمل تاني ألقى روحي بتندهلي مش هخبي وداري عليه إنه غيرني سرقني إن أنا اتعلقت بيه اللي فات من حياتي ضيعت لي في حاجات حلوة حصلت لي على ايديه كل لحظة تزيد غلاوته ناوي اعمل تاني كل يوم ألقى روحي بتندهلي على عمره مش هخبي وداري عليه إنه غيرني وسرقني وإن أنا اتعلقت بيه اللي فات من حياتي ضاعت لي في حاجات حلوة حصلت لي على ايديه كل لحظة تزيد غلاوته وناوي اعمل تاني كلام عينيه في الغرام أحلى من الأغاني من كلمتين من سلام ببقى حد تاني لما يميل قلبنا ويا يميل تفتح عيوني وعمري كله مش قليل كلام عينيه في الغرام أحلى من الأغاني من كلمتين من سلام ببقى حد تاني لما يميل قلبنا ويا يميل تفتح عيوني وعمري كله مش قليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل من غرام وليلة
والليل بيطول وانا مش وياك. كل يوم بيفوت كل يوم بيعدي بصحى وبموت وانا مليون مرة لوحدي. لو سمعني صوت قرب خد بيدي ياللي دايما ناسيني. لو على قلبي داب في هواك وكفاية ليل والسهر وعناد ويايا. جوا عيوني حنين وغرام مشتاق لعينيك. قلبي نادالك حن في يوم وتعالى وديك روحي بس تعالى. ياللي بحبك قرب طمن قلبي عليك. يا حبيبي لا تروح بعيد انت نصيبي وبقلبي الوحيد. انت اللي بقلبي والله تفداك الدنيا كلها. ياي 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 يا غايب ليه ما تسأل أحبابك اللي يحبونك ما يناموا الليل عيونك. أنا بفكر فيك تبعد عني وتنساني محتاجك جنبي ترعاني. نسيني جروحي وأحزاني أنا مشتاق لعنيك. شوفي ازاي جميلة وانتي كده رايقة وبتحلوي حتى لو متضايقة. يا نجمة مسكتي فيها وانا مستقتل عليها. سيبي ضحكتك عليكي عليكي لايقة. يا نور حياتي ما فيكيش غلطة. أجنبية طيب ولا ايدي خلطة. يا نجمة مسكتي فيها وانا مستقتل عليها. سيبي ضحكتك عليكي عليكي لايقة. والضحكة الحلوة دي قولي بتخبيها لمين. والنبي خليها مجاملة طب نصها مش لازم كاملة. من يوم ما ظهرتي وعاملة خوف وقلق للحلوين. والنظرة بعينك ليه بتطل ترد الروح. ده جمال ناقص يتكلم يا قمر من غيره اتضلم. ده انا متثبت ومسلم ابعد لا مش مسموح. شوفي ازاي جميلة وانتي كده رايقة وبتحلوي حتى لو متضايقة. يا نجمة مسكتي فيها وانا مستقتل عليها. سيبي ضحكتك عليكي عليكي لايقة. وانت معايا اعملي زي ما انت عايزة. ده انت في الحنية لازم تاخدي جايزة. عيني على تقاطيعك ده انا بيع روحي ولا بيعك. ده انا من لحظة ما شفتك دماغي بايظة. يا نور حياتي ما فيكيش غلطة. أجنبية طيب ولا ايدي خلطة.
شاطئ الهوى أجمل حكاية قلب أبطالها احنا سوا، فيها اللي تمنيت وياك حسيت أجمل إحساس. أحلى كلام بالعين قلنا لبعضنا، ضحكة قلوبنا حنين، ونسينا نفسنا ونسينا كل الناس، أنا وإنت خلاص خلاص هنعيش. ده أجمل يوم في حياتي عشان قابلتك يا حياتي، هفضل حبيبي معك والله ما سيبك، انت اللي بتسعد كل اوقاتي. ده اجمل يوم في حياتي عشان قابلتك يا حياتي، هفضل حبيبي معك والله ما سيبك، انت اللي بتسعد كل اوقاتي. عشت بيك احساس الدنيا كلها، لحظة له انا حبيبي في حياتي ما عشتها، لقيتني بجري عليك انا عيني في عينيك ومسكت ايديك. في بعد كده جمال ما شفتش زيها، اجمل ما شافت عيني ده عيونها للسهران، انا فيها حيران يا عيني يا ليل. ده أجمل يوم في حياتي عشان قابلتك يا حياتي، هفضل حبيبي معك والله ما سيبك، انت اللي بتسعد كل أوقاتي. ده أجمل يوم في حياتي عشان قابلتك يا حياتي، هفضل حبيبي معك والله ما سيبك، انت اللي بتسعد كل أوقاتي.
حبيبي شو حلو هالقمر شوفوا ما أجمله بس أنا عبالي دلله وحياتي ما حدا بقى يزعله شو حلو حبيبي شو حلو هالقمر شوفوا ما